وصل صوتك. مدير عام بنك الإسكان. Donc l'effectivité هي rentre dans le cadre de la coopération entre les relations bilatérales entre la Tunisie et la Banque européenne d'investissement et plus particulièrement donc entre la Banque de l'Habitat et la BEI. Donc il s'agit d'une ligne de financement accordée à la Banque de l'Habitat de 120 millions d'euros sur 10 ans avec 3 ans de grâce pour le financement de l'économie tunisienne d'une façon générale. Donc ce n'est pas une ligne spécifique, elle n'est pas dédiée donc pour financer tous les secteurs de l'économie tunisienne. Donc c'est une ligne qui va certainement aider la BH à financer plus correctement donc l'économie tunisienne, les différents secteurs comme je vous ai dit, avec des taux très avantageux. Et certainement ça va aider aussi donc à renforcer les réserves en devises de la Banque centrale. Donc ça va certainement booster l'économie tunisienne et créer plus de valeur, plus d'emplois et certainement donc plus de croissance pour la Tunisie. Je suis Flavia Palanza, directeur à la Banque européenne d'investissement pour le financement des opérations dans les pays à l'extérieur de l'Union européenne, ce que nous appelons les pays du voisinage, donc les pays de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient au sud et les régions à l'est de l'Union européenne. Nous allons octroyer à BH un concours de 120 millions d'euros. C'est un concours extrêmement important et pour nous c'est une opération emblématique et moi-même je me sens privilégiée d'être arrivée à Tunis aujourd'hui et de commencer mon voyage et ma mission ici par cette signature qui est très importante pour nous, la BEI, à plusieurs niveaux. Elle est très importante parce que c'est une opération qui rentre dans la stratégie de financement de notre partenaire tunisien, du ministère de la Coopération, de la Banque, de promouvoir l'activité du secteur privé, de la petite et moyenne entreprise et également de la toute petite entreprise. Une partie de ce prêt, 10% au minimum, sera dévolue à des entreprises de moins de 10 employés qui représentent le groupe du tissu industriel tunisien. Donc ce sont des entreprises qui ont un grand potentiel de croissance mais qui ont des difficultés à se financer sur les marchés financiers. Et nous espérons qu'avec ce concours, nous puissions contribuer à leur essor et par ceci répondre aussi aux ambitions des autorités tunisiennes. Ce sont des ambitions qui correspondent également à celles de l'Union européenne et aux nôtres en tant que Banque de l'Union européenne. Pour nous, promouvoir la compétitivité de la petite entreprise est une des priorités principales, tant dans l'Union européenne qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Et cette également dans ce que nous appelons l'initiative de résilience économique, qui est une initiative que nous avons lancée il y a à peu près une année pour accélérer le renforcement du tissu industriel dans nos pays partenaires et essayer par ceci de limiter la poussée de l'immigration. L'immigration qui fait perdre des forces dans les pays d'origine et qui cause des problèmes à court terme, moyen terme dans les pays européens. C'est une opération, il y a une troisième raison pour laquelle c'est importante, parce qu'elle salue la restructuration de la Banque de l'Habitat, qui est une banque publique qui a pris des mesures très courageuses de restructuration de sa gouvernance, de son bilan, et nous sommes ravis de pouvoir contribuer à son renouveau et à pouvoir coopérer avec elle. Et un dernier point, nous
ce prêt ne sera pas seulement un concours financier, mais il sera sorti à une assistance technique aux petites entreprises. Une assistance technique qui sera fournie par des organisations locales, par la société civile locale, des organisations comme Innovation Tunisie, c'est une organisation d'entrepreneurs qui mettent à disposition leur savoir-faire aux jeunes entrepreneurs qui doivent se développer et les aider à rendre leur projet un projet bancable, un projet que les banques sont en mesure de financer. Et nous sommes en parler étroit avec ces associations pour mettre cette coopération quadrilatérale, donc autorités publiques, société civile, PME et nous-mêmes en place. سعداء اليوم أن تونس مجددا تكون قبلة للمستثمرين إن شاء الله لمدة يومين. تونس تكون معناها حافلة وعاصمة إقليمية للاستثمار، باش يجونا من أكثر من 50 دولة، معناها حوالي 1500 مشارك، دونك مؤسسات اقتصادية في كامل القطاعات الاقتصادية باش يجيو لتونس باش يزيدوا يطلعوا أكثر على المنظومة الجديدة التحفيزية نتاع الاستثمار اللي تم اعتمادها منذ بضعة أشهر، بدأت في شهر أبريل، باش يطلعوا على فرص الاستثمار، باش يتعاملوا ويكون معهم حوار مع المؤسسات، مع السلطات، مع كل المؤسسات العمومية، فما شكون طلب مواعيد مع مؤسسات معينة، وفما أيضا بطبيعة الحال علاقة بين المستثمرين التوانسة والمستثمرين الأجانب، باعتبار عدد كبير أيضا من المستثمرين التوانسة باش يكونوا حاضرين في هذا الموعد الهام. تأكيد أن تونس وجهة استثمارية جذابة، أن تونس ما زالت محافظة على جاذبيتها، ما زالت داعمة لها الخيار، وإحنا حكومة وحدة وطنية نعتبر اليوم النمو أولوية قصوى لبلادنا الكل، اللي يخلق أكثر مواطن شغل، يخلق أكثر فرص اقتصادية لتنمية جهاتنا. باش يكون فما نمو لازم يكون فما استثمار، باعتبار أن الاستثمار والتصدير هو زوج دعامات أساسية اللي نبنيو عليهم منوال النمو اللي إن شاء الله نحبوه لبلادنا. دونك إن شاء الله نأملوا أنه يعني المؤتمر إن شاء الله الفضاء الكبير، الندوة الكبيرة اللي نعملوها إن شاء الله تعطي إضافة لدفع الاستثمار اللي عرف في 2017 يعني تقدم على مستوى الاستثمار الداخلي ولا مستوى الاستثمار الخارجي. إن شاء الله يزيد يدعم ويتقوى ويسكسلير أكثر، لأنه حشدنا برشا استثمارات باش نخلقوا برشا فرص عمل، برشا فرص تشغيل، برشا فرص اقتصادية. إن شاء الله الحال احنا اليوم معناها نعملوا حاجات ملتيلاترال مفتوحه ومعناها لكل الجنسيات كما قلت اكثر من 50 جنسيه، وايضا دائما تكون فما منتديات ثنائيه اللي تكون موجهه لبلدان معينه. فما كان المنتدى الاستثماري والاقتصادي بين التونسيين والمالتيين اللي تم دونك المؤسسات التونسيه والمؤسسات المالتيه، واللي ايجابي جدا، برشا فرص واعده للتصدير، منتوجات فلاحيه، حليب، خضر، غلال، تعرفوا ما تستورد تقريبا كل شيء من الخارج، ايضا مواد صناعيه، وكذلك ايضا بطبيعه الحال امكانيه تصدير الخدمات وللاستثمار، باعتبار انه عدد المؤسسات المستثمره مازال ضعيف ياسر في تونس، المستثمره المالتيه، لانه فما وعي باهميه، فما رئيسه الدوله والوزراء نتاع الاقتصاد الخارجيه اكدوا لي بانه حريصين على تدعيم استثمارات مالطا في تونس، وهذا بطبيعه الحال ان شاء الله باش يكون ايضا في نفس الاتجاه نتاع دعم الاستثمار الخارجي وخلق فرص الاقتصاديه. دونك اليوم نوقعوا اتفاقيه مع البنك الاوروبي للاستثمار، شريك اساسي لتونس، داعم لتونس في المرحله الانتقاليه، معناه ممول لعدد كبير من المشاريع. اليوم 120 مليون اورو، دونك تقريبا اقل شوي من 400 مليار من المليمات نتاعنا، باش يتم معناها تمويل هذا البنك بشروط تفاضليه، بدعم من الدوله التونسيه، بضمان من الدوله التونسيه بطبيعه الحال، اللي يسمح لهذا البنك لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه والمؤسسات الصغيره جدا، باعتبار هذه عندها اكثر صعوبات في النفاذ الى التمويلات. هذا بطبيعه الحال هام جدا، اول مره يصير بالمونطون هذايا مع بنك تونسي. ان شاء الله هذا يعطينا فرصه باش نزيدوا ندعموا دور المنظومه البنكيه والماليه في تمويل الاستثمارات وتمويل الاقتصاد وكل القطاعات الحيويه لبلادنا، وخاصه المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي هي اولويتنا اليوم، تحتاج الى اكثر دعم. دونك قرض بشروط تفاضليه وبدعم من الدوله التونسيه، ان شاء الله باش تعطي اضافه للنمو الاقتصادي في تونس اللي حشدنا به برشا.